एक डॉक्टर कहती है, मैं ड्यूटी पर मामूर थी, खुदकशी का इमरजेंसी केस आया। लड़की का नाम आमना था। मैंने 8 साल के कैरियर में ऐसी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी। वो बेहोशी की हालत में थी। उसको उठाकर लेकर आने वाले उसके वालिद थे। वालिद माशाल्लाह बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक थे, मगर बेटी की हालत ने उनको उस वक्त बेहाल कर दिया था। पता नहीं क्यों मुझे लड़की पर प्यार और उसके वालिद पर बहुत रहम आया था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लेकर आया गया। ऑपरेट करके उसको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घर वालों को बताया गया कि लड़की की हालत खतरे से बाहर है। ये सुनकर लड़की का वालिद गुरबा में कुछ तकसीम करने निकल गया। मैंने उसकी वालिदा को ऑफिस में बुलाया और पूछा कि आपकी बेटी को क्या हुआ है। मुख्तसरन लड़की की वालिदा ने जो मुझे कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। हमारी बेटी ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रखी है। सारे वालिदैन की तरह हमारी भी ख्वाहिश थी कि हमारी बेटी भी अपने घर की हो जाए। चुनांचे हमने आमना की पसंद पूछी। हमारी बेटी ने मशरकी लड़कियों की तरह बोला कि जो आपका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। उसने सारा इख्तियार हमको दे दिया। चुनांचे उसके रिश्ते की बात चलाई। आमना को देखने एक फैमिली आई। लवाजमात और खिदमात से मुस्तफीद होने के बाद औरतें आमना के कमरे में गईं। एक ने आमना के हाथ से चाय पीने की फरमाइश की। उसके बाद वो लोग चले गए। चंद दिन बाद बगैर कुछ बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। आमना के लिए पहली बार था जब वो रिजेक्ट हुई, मगर माँ बाप की तसल्ली ने आमना को बहुत हौसला दिया। एक बार फिर आमना को देखने फैमिली आई। चाय पीने के बाद इजाजत चाही और कुछ दिन बाद ये कहकर इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमान नवाजी नहीं आती, क्योंकि उसने लड़के की मां को टेबल से उठाकर चाय पेश नहीं की, बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल पर चाय रखती। उस इनकार के साथ आमना और आमना के वालिद भी अंदर से टूट फूट गए। अल्लाह की रजा समझकर सब्र किया। कुछ दिनों बाद एक नई फैमिली आई। उस फैमिली के बैठते ही आमना ने उनके पांव के जूते भी उतारे और उसी जगह चाय पेश की। उस फैमिली ने एक हफ्ते बाद ये कहते हुए इनकार कर दिया, क्या आपकी बेटी पर जिन्नात का साया है? वरना कोई मेहमान पहली बार घर आता है तो उसकी इतनी मेहमान नवाजी कौन करता है? पिछले 8 सालों में 100 से ज्यादा रिश्ते आए आमना के लिए। कुछ ने ये कहकर इनकार कर दिया कि आमना की उम्र ज्यादा हो गई है, और एहसान जताते हुए कहा, अगर आप ज्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 48 साल का बेटा है जिसकी एक अपनी दुकान है, उसके लिए हम आमना का रिश्ता कबूल करते हैं। इतना कहते ही आमना की मां सिसकियां लेकर रोने लगी और कहा, आप भी तो एक मां हैं, और मां जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने क्या कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही और कहती रही, इन लोगों के मयार तक आते आते मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। आमना की वालिदा ने कहा, ना जाने कब उसने
دنیا کو الوداع کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہتی رہی میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والد کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ میں نے آمنہ کی والدہ کو پانی پلایا، اتنے میں اس کا والد اور پیچھے سے وارڈ بوائے کمرے میں داخل ہوا اور وارڈ بوائے نے کہا آمنہ ہوش میں آ گئی ہے۔ آمنہ کی والدہ بجلی کی تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئی، آمنہ کا سر اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اتنے میں اور آمنہ کا باپ بھی وارڈ میں داخل ہوئے۔ آمنہ ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی بابا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، بابا آپ نے مجھے کیوں بچایا، مجھے مرنے دیتے تاکہ میرا منحوس سایہ گھر سے نکلے اور گڑیا کی شادی ہو، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی رہے گی اور بوڑھی ہو جائے گی۔ آمنہ کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے تو میں نے آمنہ کو انجیکشن دے دیا اور آمنہ کے والد کو لے کر آفس میں آ گئے۔ میں نے آمنہ اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا۔ آمنہ کے والد کی آنکھیں اچانک برسنے لگی، مگر اب وہ آنسو خوشی کے تھے۔ میرے دونوں بھائی بھی ڈاکٹر تھے، میں نے ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا، وہ دونوں خوشی سے قبول کر چکے تھے۔ ویسے یہ کہانی بتا کر میں آپ لوگوں سے یہ التجا کر رہی ہوں، ہم لوگ شادی ایک عورت سے کرتے ہیں، کسی حور سے نہیں۔ کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں۔ اگر عیب کے بنا ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں گے۔ مجھ سے دنیا میں کسی بھی فورم پر کوئی بھی بندہ بحث کر لے، میں ثابت کر دوں کہ مرد میں عیب زیادہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کر یہ التجا کرتی ہوں کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ آپ لوگ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آپ کے نکالے عیب نہ جانے کتنی لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔